বন্দে লোকতিলকম সতত বর্ধ বিভূষণম অবরকত চারম প্রবুদ্ধ লোক জীবন প্রণয় প্রমত্ত জাগতিপনম বন্দে জীবনম জীবনম সুপুরুষ পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর को श्री चरण तले प्रणाम परम आराध्य जगज्जननी श्री बड़वान को श्री चरण तले प्रणाम परम पूज्य श्री वरदान को श्री चरण तले प्रणाम परम पूज्य श्री आचार्य देव को श्री चरण तले प्रणाम परम पूज्य श्री अभिनंदन को श्री चरण प्रणाम। আজির এই অনুষ্ঠিত উৎসবীয় পরিবেশ সান্ধ্য সৎসঙ্গକୁ অধ্যক্ষতা করুଥିବା বরণ্য পরিচালক মোর দীক্ষাদাতা রীতি দেবতা পূজ্য স্বামীদাদা উপস্থিত ঠাকুরଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ରୀତି ସୁଦୂର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ আগত মোর পূজ্য জগদীশ্বর প্রধানদা উপস্থিত সমস্ত ভূত পাঞ্জাধারী মোর পূজ্য অধ্যক্ষ যাজক কর্মী মণ্ডলী এখানে উপস্থিত মোর প্রাণর গুরু ভাই মানে ভক্তিমতী মা মানে প্রাণর ছোট ছোট পিলাଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଜୟ ଗୁରୁ। ମତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଆଜି ତ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ। ଆମମାନେ ଅବଗତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଧର୍ମ ଯାଜକ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ଆଦରର ମଣିଷ। इष्ट प्राण जीवन एकमात्र उद्देश्य इष्ट को प्रतिष्ठा करने जाकर प्रतिनिहत कर्म पूर्ण श्रद्धेय अरुण प्रधान भाई आज झील मनीषा एवं जय नीलमाधव भाई आज जे श्री मनीषा माँ नवजातिका शिशुटे जन्म नहीं आज तार नामकरण मातृकूलर अरुण भाई बंधु बांधव समस्ते आसचंती पितृकूलर आमर बसंत भाई तार जेजे जे नवजातिका शिशुर जेजे बसंत भाई एवं तार माँ जेजे माँ सुदेशा माँ परिवार परिजन समस्ते आज समस्ते एठी आसचंती से नातुणीर नामकरण करबा पई। ए नामकरण तो से दिन ही जाइछि जो दिन परम पूज्य आचार्य से दिन घोषणा करछंती ए नाटी मनमिता ए मनमिता नाटी से दिन ही तांकर नामकरण ही जाइछि। आज आमे अनुष्ठानिक भाव रे पालन करछे। आज ए जे नामकरण संस्कार जो आर्य ऋषि मानकर परंपरा भितरे थिला सेटा ही ठाकुर बजाई रखिछंती। पूर्वतने माने ना जार म्लेच्छ बोले जानिस तार से जुग पुरुषोत्तम आर्य ऋषि मानकर जो परंपरा भितर थिला आमे सुनिचे मर्यादा पुरुष रामचंद्र कथा कुलगुरु वशिष्ठ तांकर नामकरण करिथिले सुनिचे आमे प्रभु श्री कृष्ण कथा कुलगुरु महर्षि कर्क गुप्तरे जाईकी सांडिल्य ऋषि का आश्रम गोकुल रे प्रभु श्री कृष्ण एवं बलराम नामकरण करथिले। आउ आमे सुनिचे परम प्रेममय श्री ठाकुर नामकरण देवी मनमोहन नीति हिसाब से पुरोहित हिसाब से गुरुदेव सरकार साहेब निर्देश क्रमे ठाकुर नामकरण करथिले। कहीं केते जुगरु ए दशविध संस्कार कथा आज ऋषि 16 संस्कार कथा कहिथिले ठाकुर केते सुंदर भाबरे आज 10टा संस्कार ए नामकरण संस्कार होची पंचम संस्कार। आ पूर्व 4टा संस्कार सरी जाई थाए जेते बेले मां गर्भे पिलाटा प्रवेश करे जाको ठाकुर संस्कार कहिसंती गर्भाधान संस्कार पुंसवन संस्कार ए मनीषा मांकर विजय सत्पथा आसी ए पुंसवन संस्कार मध्य हितिला गर्भाधान पुंसवन सीमंत नयन जाता कर्म एमिति 4टा संस्कार सरी जाईची। आज होची नामकरण संस्कार। इजा जे ठाकुर केते दया करी आज हमन को देइछंती आमे पते पते के बुझिबा दरकार। 10टा जाक संस्कार आमको परिवार भितर परिपालन हेबा दरकार। एटा ही ठाकुर आज चाहछंती आमनको ऊपर। आज जे ए नवजातिका शिशुटे जन्म हिची ए मनीषा माँ नीलमाधव भाईकर विवाह 1.5 वर्ष पाखापाखि 2 वर्ष हला हेइथिला आमे समस्त आसीथिले। ठाकुर किंतु कहउछंती विवाहटा सेतेबेले सार्थक हुए जेतेबेले गोटे परिवार रे गोटे सुप्रजनन भितर दे गोटे सुसंतानटिए ओल्ही आसे। आमे पति पति के जानिचे
এই শিশুটির মাতৃকূଳ ପିତୃକୂଳ କୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ବି ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ନୀଳମାଧବ ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କେମିତି ବିବାହ ପୂର୍ବ ତ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱସ୍ଥ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଏଇ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମାନିବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ସେ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର କାମରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏଇ ଯେ ମନୋବିତା ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଯେ କନସେପ୍ଟ ଆଜି ଦୁନିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି ସେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ এটা যে ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବିବାହର ମୂଳ ଅର୍ଥ ସୁପ୍ରଜନନ আর ଉଦ୍ବୋଧନ আর ସୁପ୍ରଜନନ ଏଇ ତ ବିବାହର ମୂଳ ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହନ କରି ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ ପିଲା କେତେ ପାଠ ପଢିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁନି ପିଲାଟା ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ଏଇଟା ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆଜି ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଷ୍ଟକୁ ମାନି पुरुष छुटिले इष्ट पछरे प्रज्ञा अनुपमा स्त्री छुटिले स्वामी पछरे श्रेष्ठ छुआर मा केवल काम प्रकृति काहाकू प्रकृत स्वामी बा स्त्री करि दे पारेना पुरुष हेबा दरकार इष्ट केंद्रिक स्त्री हेबा दरकार स्वामी केंद्रिक सेते बेले जाई गोटे परिवार सुसंतानटी ओली आसी मो परम दयालक पाखरे प्रार्थना करे এই যে নবজাতিকা মনোমিতা যেমিতি এই মনোমিতা নাকে পরম পূজ্যপাদ আচার্য ଦେଇଛନ୍ତି এই মনর মনুষ্যকে সেই উঠু এতিকি প্রার্থনা করে পরম দয়ালক পাখরে তাঙ্কর সে মন লাগিতে উঠু এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নীলমাধব ভাই আমার বসন্ত ভাই সুদেশ শর্মা এবং সর্বোপরি আমার অরুণ ভাই যাজকর্মী তাঙ্ক পরিবার বর্গ সমস্তଙ୍କ ପାଇଁ সেই সুখ সমৃদ্ধি আনন্দ লহরি নেই ସେମାନେ ଯେମିତି ଇଷ୍ଟ ଭାଇ ଚେତନ ନେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ।